Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Almighty Allah, He is the most omnipotent and graceful. He is the King of kings, He is the Lord of lords, and He taught us with a pin. Assalamu alaikum. I am Farmanullah and I will be teaching you Pakistan Studies of Grade 9. This is chapter number 1. The name of this chapter is the ideological basis of Pakistan. So here in this chapter, we will be talking about the foundations and components of the ideology of Pakistan and the ideology of Pakistan in the light of statements of Allama Muhammad Iqbal and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. इस चैप्टर में हम जितनी भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो नज़रिए से बिलवास्ता या बिलावास्ता उसका एक रिलेशंस होगा, चाहे वो दो कौमी नज़रिया हो, नज़रिए पाकिस्तान हो, नज़रिए पाकिस्तान का जो कंपोनेंट्स है वो हो या सिग्निफिकेंस वगैरह हो. सो दिस इज़ द टॉपिक. द ओरिजिनल टॉपिक इज़ द आइडियोलॉजी. लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम मज़ीद 3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दीज आर मीनिंग्स ऑफ आइडियोलॉजी, टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली. यानी आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, आइडियोलॉजी के अक़साम कौन कौन से हैं और पाकिस्तान का आइडियोलॉजी या जो पाकिस्तान का जो नज़रिया है या नज़रिया पाकिस्तान क्या है, तो ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. First of all, we will be talking about the meaning of ideology. So ideology is basically the combination of 2 Greek words. ये 2 यूनानी अल्फाज का मजमुआ होता है. एक होता है आइडियो एंड द सेकंड वन इज लॉजी. आइडियो का मतलब है थिंकिंग, ओपिनियन, आइडिया एट्सेट्रा, व्हाइल लॉजी मीन्स टू स्टडी और टू डिस्कस. आप लोगों ने बायोलॉजी का लफ्ज़ सुना होगा, वो भी 2 यूनानी अल्फाज का मजमुआ है. बायो का मतलब वहाँ पे होता है ज़िंदगी और लॉजी का सेम है. सो द ओनली डिफरेंस हेयर इज़ इन द प्रीफिक्सेस ऑफ 2 terms. One is ideo here and there is bio. So ideo means thinking. So logy means to study or to discuss. So the study of opinion, idea or thinking is called ideology. सोच के मुताले को नज़रिया कहते हैं, फ़िक्र के मुताले को नज़रिया कहते हैं, एक ख़याल के मुताले को नज़रिया कहते हैं. तो अब हम कह सकते हैं कि an ideology is a set of beliefs, objectives एंड आइडियल्स एट्सेट्रा. कोई भी जो नज़रिया होता है वो एक सेट होता है. सेट आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, ग्रुप होता है और बिलीव्स होता है. आप लोगों ने इस बिलीव्स को बिलीव्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बिलीव्स यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है अकायद. वहाँ पे जो आप बिलीव्स आप लोगों ने जो सुना है, जो यकीन रखना, वो वर्ब है. अब ऑब्जेक्टिव्स मकासद और आइडियल्स भी मकासद को कहते हैं. यानी एक नज़रिया जो होता है वो ग्रुप होता है, वो सेट होता है, वो कम्बिनेशन होता है अकायद का और मकासद का वगैरह. लाइक एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम स्पेसिफिक पर्पस इन लाइफ. हर एक फ़र्द का ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है. समटाइम्स वी आस्क स्टूडेंट कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, व्हेन विल यू ग्रो अप, यानी आप बड़े होकर क्या बनोगे मुस्तकबिल में. तो आगे से हमें जवाब मिलता है कि सर आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अ पायलट, एन आर्मी ऑफिसर एट्सेट्रा व्हेन आई ग्रो अप. जब बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, आर्मी ऑफिसर बनूंगा. तो ये उसका जो है अपना एक नस्बुल ऐन है, ज़िंदगी का उसका मकसद है कि मैं ये बनूंगा. लेकिन ये जो एम है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक नैरो टर्म है, जबकि आइडियोलॉजी जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है. यानी किसी भी रियासत में जब जिस तरीके से यूनाइटेड इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जहाँ पे हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है. इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना मुतालबा पेश किया. अब आते हैं टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी की तरफ. वी हैव अ लॉट ऑफ types of ideology. Here we will talk about 3 types of ideology: political ideology, religious ideology, and economic ideology. As there are various kinds of ideologies, like some ideologies are based on religion and their aim is to establish a social order in the light of basic guiding principles of a specific religion. जहाँ तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का आता है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एम एट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which contribute to the betterment of its followers in accordance with their ideas. Different types of जो economic ideologies होते हैं offer solution to economic problems faced by a nation.
اس میں ہمارے پاس جو کیپٹلزم ہوتا ہے, جو کمیونزم ہوتا ہے, وہ ہے. سو دیز آر ڈفرنٹ کائنڈز آف آئیڈیالوجیز. The ideology of Pakistan was the combination of above all. یعنی پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ ایک کمبینیشن تھا. پولیٹیکل پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں امور چلانے میں ہمیں حصہ حاصل ہو. ریلیجیس کا ہو کہ مسلمان چاہتے تھے کہ we would like to spend our lives according to Quran and Sunnah and injunctions of Islam. اکنامک آئیڈیالوجی ہے کہ ہمیں مراعات حاصل ہو, ہمیں اکنامک رائٹ حاصل ہو, کیونکہ مسلمانوں کو محروم رکھا گیا تھا ڈفرینٹ اکنامک رائٹ سے. سو پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ ایکچولی دا کمبینیشن آف پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہیں, ریلیجیس آئیڈیالوجی ہیں, اور ساتھ ساتھ اکنامک آئیڈیالوجی ہیں. اب آتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف. پاکستان کا جو نظریہ ہے, نظریہ پاکستان, اس کا ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن یہاں پہ میں نے لکھا ہے اور ہر اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس کو یاد کرے. اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف علی گڑھ اسکول آف تھاٹ, یعنی علی گڑھ اسکول آف تھاٹ کے ٹیچنگ کے مطابق, نیگیشن آف دا انڈین نیشنلزم آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. نیگیشن کہتے ہیں نہیں یا نفی کرنا, یعنی انڈین نیشنلزم یعنی ہندوستان ایک نیشنل نہیں ہے, ایک نیشنلزم وہاں پہ نہیں ہے, basis of two nation theory and declaring the Indian Muslims a separate nation. یعنی پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ اصل میں دو قومی نظریے کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ بعض اوقات MCQs میں آتا ہے کہ آئیڈیالوجی پاکستان از بیس آن ڈیش, تو آپ وہاں پہ ڈفرینٹ آپشن ہوں گے, لیکن جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا آپ کا کہ بیس آن ٹو نیشن تھیوری. انٹائٹل ٹو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن, یعنی ان کو حق جب دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں حق خود ارادیت. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمینیشن کا حق ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ایک آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. سو اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن, اور اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان. یعنی ایک قوم کا نفی کرنا کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے, اور پاکستان کا جو نظریہ ہے یہ بیس کرتا ہے ٹو نیشن تھیوری کے اوپر, اور یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں ایک جداگانہ قوم ہے, اس کو کہتے ہیں سیپریٹ نیشن, اور ان کو حق ملنا چاہیے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا, اور اس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. جی بچوں, یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ نظریہ کیسے کہتے ہیں, نظریہ کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے, نظریے کے اقسام کون کون سے ہیں, اور پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے. تو فرسٹ آف آل آئی ڈسکس دیٹ ideology is actually the combination of two Greek words. The one is ideo, which means thinking, opinion, idea, etc. And the second one is logi, which means to study or to discuss. So the study of opinion, idea or thinking is called ideology. Further, I explained that an ideology is a set of beliefs, objectives, ideals, etc. Like every individual has some specific purpose in life. And I gave you examples earlier. Now we will come towards types of ideology. So there are different types of ideologies. Some ideologies are political ideologies, some are religious ideologies, and some are economic ideologies. So the ideology of Pakistan was the combination of above all, right? Now let's come towards the third portion of this topic, which is the ideology of Pakistan. So according to teachings of Aligarh School of Thought, negation of the Indian nationalisms on the basis of two nation theory and declaring the Indian Muslims a separate nation entitled to the right of self-determination is called the ideology of Pakistan. یہ علی گڑھ اسکول آف تھاٹ, علی گڑھ واز اے موومنٹ انیشیٹڈ بائی سر سید احمد خان, اور یہ جو ہے ڈفرینٹ سروسز یہ اس نے فراہم کیے, لائک پولیٹیکل سروسز, social services, religious services and literary services. So this is all about lecture number 1. Inshallah, see you then in lecture number 2. Allah Hafiz.